wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa, setiap diri, setiap nyawa, dha'iqatul maut, mesti akan mencicipi, merasakan kematian. Mati itu sesuatu yang pasti, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan yang jelek dan yang baik sebagai cobaan, sebagai ujian. Wa ilaina, dan kepada kami turja'un, kamu akan dikembalikan. Jadi dalam hidup, ketika seseorang menikmati sesuatu yang menyenangkan, itu hakikatnya ujian. Sumalatus aluna yaumaidin anin. Ya, sungguh benar-benar akan diminta pertanggungjawaban, ditanyakan, diminta akuntabilitasnya pada hari itu kelak di akhirat, anin naim, tentang nikmat-nikmat yang sudah dinikmati semasa hidup di dunia. Asyari, yang tidak nyaman, sakit-sakitan misalnya, hidup pas-pasan atau kekurangan misalnya, ya, dicoba, diuji oleh Allah dengan hilangnya keluarga, macam-macam. Itu semua fitnatun, ujian, dan semua kelak hasil akhirnya akan kita lihat, kita dapati ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anehnya atau nyatanya, orang ini yang kalau ujian-ujian sulit, kesulitan, sakit, itu sebenarnya tidak begitu sulit kita untuk kembali pada Allah, ya, untuk wadul sambat, ya, kepada Allah. Tapi kalau sudah ujian itu kenikmatan, seringkali justru malah dia, ya, tidak ingat pada pemberi nikmat, ya, dia lalai, ya, dia bersenang-senang, dia ada padanya. Nah, ini kenyataannya. Wa idza ra'aka alladziina kafaru yattakhidunaka illa huzuwan hadzal ladzi yadhkuru alihatakum wa hum bi dzikri rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal sauriikum ayati fala tastajilun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin la ya'lamu alladziina kafaru hina la yakufuna wujuhihim an-nar wa la anzurihim wa la hum yunsarun. Fal ta'tihim baghtatan fatabahduhum fala yastati'una raddaha wa la hum yunzarun. Wa laqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqqa bil ladzina saru minhum ma kanu biyastahzi'un. Qul may yakla'ukum bil laili wan nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wa la hum minna yushabun. Bal mata'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta dhalla 'alaihimul umur afala yarawna anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Qul innama unzirukum bil wahyi wa la yasma'u summu du'a idza ma yunzarun. Wa lam masadhum nafatun min adzabi rabbika la yaqulunna wa la masdunatun min adzabi rabbika la yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Wa nadul mawazin al-qist li yawmil qiyamati fala tudlam nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin bina hasibin. Ada mizan, timbangan amal yang al-qist, yang sangat adil nanti di akhirat, ya. Orang Jawa menerjemahkannya sebagai teracu. Wa nadau, dan kami letakkan al-mawazin, ya, timbangan-timbangan amal, al-qista, yang adil, pas, ya. Timbangan itu kalau pas itu kayak timbangan obat itu loh, ya. Ya, timbangan obat. Kalau timbangan gabah itu masih ada errornya sekian, ya. Timbangan gabah, ya. Timbangan untuk nimbang pohon, yang kita lah pohon itu. Tapi kalau sudah timbangan emas gitu, lebih pas lagi timbangan untuk nimbang obat itu. Karena kalau salah formula dalam penimbangannya, rawan itu, ya. Nah, kira-kira begitulah. Di akhirat itu timbangannya sangat pas, al-qist, di yaumil qiyamah, pada kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan jiwa ini sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha.
Jika ada seberat habbah biji min khardalin, biji yang kecil, bijinya bayem atau bijinya sawi, ataina biha, kami datangkan dia dengannya, sekecil itu pun. Wa kafa bina hasibin, cukuplah pada kami hasibin sebagai penghitungnya. Ya, maka dari itu kalau kita tahu begitu, jangan sampai kita sia-siakan barang yang lihat. Ya, kalau itu kebaikan, ya maka mesti nanti akan kita temu baik. Kalau itu kejelekan, naudzubillah min dzalik. Satu contoh misalnya, ya, yang berkaitan dengan timbangan ini, untuk ngisi timbangan itu, ya, kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat, ya, khafifatan alal lisan, di lisan enteng, diucapkannya nggak usah berat, nggak usah belajar apa namanya tajwid yang berat, nggak usah belajar makhraj, enteng, khafifatan alal lisan. Tapi thaqilatani fil mizan, berat nanti di timbangan, habibatani ila rahmat, ini sangat disuka oleh Allah yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng kan? Diucapkan gampang. Sambil bersepeda keluar, ya. Apalagi memang sudah ada acara rutinitasnya kemana, misalnya berangkat kuliah, berangkat sekolah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya, tidak terasa tahu-tahu numpuk ini beratnya timbangan badan, ya. Dan tahu-tahu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu kita harus tanggap, harus pandai-pandai gitu, ya. Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'a wa dzikran lil muttaqin alladzina yashawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati mushfiqun wa hadza dzikrun barakun anzalna afantum lahu munkirun. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin idz qala nabihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha 'abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu wajitana bil haqqi amanta minal la'ibin qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fadarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin wa tallahi laki dan nasnamakum ba'dan tuwallu mudbirin wa ja'alahum jadadan ila kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Di Quran ini ada beberapa remaja disebut fatan yang profilnya bagus semua, ya. Kemarin kita baca profil remaja Ashabul Kahfi, ya. Innahum fityatun, mereka adalah para remaja, amanu birabbihim, mereka iman pada Tuhan mereka, wazidnahum hudatan, dan kami mereka petunjuk, ya. Setelah itu kita temukan lagi fatan, yakni Yusa bin Nun, seorang fatan yang mengawal Nabi Musa dalam perjalanannya berguru kepada Nabi Khidir alaihis salam, ya. Idh qala fatahu atina ghudana laqad laqina min safrina hadza nasaba, ya. Seorang penderek yang begitu setia kepada sang guru, yang menurut beberapa keterangan beliau selanjutnya yang mengemban amanah risalah, meneruskan tugasnya Nabi Musa. Terus ada lagi fatan di sini adalah Ibrahim, ya. Qalu sami'na fatan, mereka berkata kami telah mendengar fatan, ya, ada anak muda, yadhkuruhum, yang sering nyebut-nyebut pada berhala-berhala kita, ya, Tuhan-Tuhan sembahan kita itu. Yuqalu lahu, ya, dikatakan untuk anak muda tadi Ibrahim namanya. Qalu fatu bi ala yunin nasi lallahum yashhadun qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim.
Nah, ini menggambarkan Ibrahim yang cerdas, gitu ya. Ibrahim yang bukan lolok-lolok gini ya. Mereka akhirnya memutuskan, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas lahum yajadun. Ya, kaum atau masyarakat pada waktu itu memutuskan, fa'tu, datangkanlah bihi, dengan bawa Ibrahim ini, ala ayunin nas, di depan mata kita semua, mata manusia, di depan banyak orang ini, lahum yajadun, agar mereka semua sama-sama menyaksikan. Coba bahas ini biar nanti semua sama-sama menyaksikan kayak apa dapure dia itu, gitu kira-kira ya. Dapur itu apa ya, gitu. Akhirnya betul, tidak begitu lama, gampang aja ditangkap. Waktu itu kan belum ada transportasi, belum ada, walaupun nggak ada GPS, nggak ada ya, tapi belum ada sepeda pancal, belum ada, apalagi udah motor. Jadi ya paling-paling hanya di seputar situ aja gitu ya, ketemu. Langsung dibawa ke depan banyak orang. Qalu anta falta hadza bi ahdatina ya Ibrahim. Mereka langsung berkata, anta, apakah kamu fa'alta, kamu telah berbuat hadza ini bi alihatina, pada sembahan-sembahan kami ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Coba jawab, kamu ya berbuat sampai kayak begini nih sembahan-sembahan kita. Dengan tenangnya Ibrahim berkata, qala bal falahu kabiruhum hadza fasaluhum min kanu yantikun. Bal falahu kabiruhum, kalau sepengetahuan saya dengan kita, itu yang membawa bukti kan yang paling besar itu. Yang telah berbuat kira-kira yaitu yang besar. Itu kapak yang besar ada di situ. Ya. Jadi dicantolkan di pundaknya apa? Berhala atau arca yang paling besar itu ya. Jadi pakai kapak buat petelnya semua, ada yang telinganya, hidungnya, ada yang tangannya, semua dirusakkan kecuali yang paling besar. Ya, illa kabiron lahum faja'alahum judadzan illa kabiron, semua dijadikan cacat, semua dijadikan hancur, illa kabiron lahum, kecuali yang paling besar. Lalahum ya ilahi yarjuun, kepentingan Ibrahim agar mereka nanti kembali pada dia. Betul. Setelah ditanya, apa kamu yang berbuat ini, wahai Ibrahim? Itu barang buktinya kan dipegang yang besar itu di pundaknya yang besar. Hadza, ini. Fasaluhum ingkanu yantikun. Tanya saja pada mereka itu yang luka-luka semuanya itu, kalau mereka bisa berkata. Ya, coba itu tanyakan mereka itu yang semua luka-luka itu. Tanya, coba siapa yang berbuat? Saya apa dia? Yo, gitu ya. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri. Faqalu, maka mereka berkata, innakum, sebenarnya kalian semua, antum, kalian zalimun, orang aniaya. Aduh ya repot ini, gak ada barang bukti. Ya. Ini gimana? Ini salah kita. Nggak ada yang piket di sini, nggak ada yang gambling di sini. Ini ya. Akhirnya setelah diam hening sejenak, summanukisu ala ru'usihim, kemudian geleng-geleng balik kepada, laqad alimta ma haula yantikun, nemu jawaban dia. Gitu ya. Kamu kan tahu Ibrahim, mereka ini kan nggak bisa ngomong. Gimana kamu kok aku disuruh ngurus? Gimana kamu ini? Mikirlah kamu, gitu kira-kira. Ya, memang jawaban itu yang ditunggu Ibrahim, gitu ya. Dengan tenang Ibrahim langsung berkata, yang asalnya dia hanya duduk tenang, akhirnya dia berdiri. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Ya, dikatakan enggak bisa ngomong, langsung berkata Ibrahim, afata'buduna, apakah kamu menyembah min dunillah, dari selain Allah, ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum, apa yang tidak memberi manfaat dan tidak bisa memberi madorot pada kamu. Ya, memelihara dirinya aja nggak bisa. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Gitu
gitu ya. Kamu ini dan yang kamu sembah selain Allah. Afala ta'qilun. Ini ketika akalmu kayak begitu disembah. Akhirnya ada kalah, mereka kalah total, nggak bisa. Ya. Akhirnya qalu hariku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka putuskan, sudah gak usah debat dengan anak ini. Ya. Percuma ngomongnya pinter gitu. Harikuhu, bakar saja dia. Wansuru alihatakum, minta tolong pada sembanmu in kuntum fa'ilin, jika kalian berbuat. Dah, wes gak usah kayak kan pasal kan ngomong segala. Bakar dia. Dan minta tolong pada ini semban-semban kita semuanya itu. Ya, kalau kita berbuat itu begitu. Lah anehnya pada waktu itu justru penanggung kayu bakar yang kutuban itu bapaknya sendiri. Ya. Azar namanya, ya. Jadi waktu itu Raja Namrud, ya. Terus perdana menterinya itu namanya Azar, itu abahnya Nabi Ibrahim itu. Ya. Jadi Patih Azar, itu begitu. Itu yang mendanai kayu yang banyak itu. Ya, ringkas cerita sudah disiapkan semua. Ya, kulna ya naru kuni barda wa salaman al Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim sudah ada di tengah-tengah api itu, akhirnya Allah berfirman, kulna kami berfirman, ya naru wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wasalaman dan selamat ala Ibrahim atas Ibrahim. Ya, bukan hanya dingin nanti katuan ya, kedinginan. Ya, dingin dan enak ini seperti itu. Bardan wasalaman. Lagi ini kalau di pondok-pondok ini kadang-kadang ya dimanfaatkan. Ya, sepak bola api, gitu ya. Saya masih kecil dulu gitu sering. Jadi sebelum acara itu kita udah ini kelapa yang kering-kering itu misalnya yang bekasnya dimakan bajing, ya tupai dan sebagainya itu dikum, ya jadi kulit halusnya dibuang sedikit terus dikum di api, dikum di minyak tanah, bikin nanti 10 atau 15, dan nanti untuk sepak bola api pertandingan, ya antar santri blok sini, kalau untuk sini dengan sini, itu begitu dulu, keren itu ya, sepak bola api itu, gitu ya. Lu kok nggak apa-apa? Ya pakai ini, mantap. Ya, ya narukuni bardawa salaman al Ibrahim dipakai, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mantap, jangan coba-coba kamu. Bisa harus pakai bioplasington kamu, ya. Bisa melempuh kabeh harus cari bioplasington. Mereka nggak usah pakai gitu-gitu, langsung sepak bola api itu, sampai hancur itu. Ya, apa itu nanti terus. Kalau sudah hancur sampai kena ke batoknya itu sudah hancur, baru ngambil lagi, ganti bola yang baru lagi. Begitu, asik juga gitu ya. Ya enggak tahu dulu kok itu. Ya. Malasarin manajana walutan nilal ardila dibarokna fiha lil alamin wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna shalihin. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa ahayna ilaihim bil khairati wa iqamas sholati wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin wa lutan atainahu hukma wa ilma wa najaynahum minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qawma sau'in fasiqin wa dakhalna fi rahmatina innahu minas shalihin wa nuhan nada min qablu fastajabna lahu wa najaynahu alahu minal karbil azim wa nasarnahu minal qawmil ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qawma sau'in fa aghraqnahum ajmain wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma Dawud al jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin wa lamnahu sunnatal busil lakum litusinakum ba'sikum fal antum syakirun wa li Sulaiman ar-riha asbatan tajri bi amrihi lal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin.
wa minasyaitonir ma yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin wa ayyuba idh nada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Jadi cara berdoanya nabi-nabi itu luar biasa ya. Ini doanya Nabi Ayub ya, orang yang oleh Allah diganjar sakit terus sampai ya sakit, nggak punya apa-apa, nggak punya ya, dia hanya begini. Wa Ayyuba, dan Nabi Ayub idnada, ketika memanggil, menyeru Rabbahu pada Tuhannya. Isi surahnya hanya begini, Ani masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ani, sesungguhnya saya Gusti, masani, telah menimpa padaku ad-durru, kemelaratan ya, penyakit juga, wanta, dan engkau arhamur rahimin, paling penyayangnya para penyayang ya. Itu nabi-nabi itu cara doanya itu enggak todongan kayak kita biasa. Kalau kita kan biasa nodong ya. Coba lihat mulai Nabi Adam itu doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal dhalimin. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Enggak gitu ya. Kalau engkau tidak mengampuni padaku, tidak menyayangi aku ya, maka aku termasuk orang yang rugi. Tapi Yunus juga begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Tiada Tuhan selain engkau, Maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku minadh dhalimin, aku orang yang zalim Gusti ya. Di sini Nabi Ayub juga gitu, anni masana durru, Gusti, saya tertimpa kemelaratan Gusti, engkau paling penyayang ya Gusti. Itu ya apa, Nabi nak cerita kan gak sabar kayak begitu. Apa cepet sesuai dengan kita tuju, lulus ya Allah, langsung dapat jodoh ya Allah, langsung todong pangeran. Ya nggak apa-apa daripada ke yang lain gitu ya. Wah, kalau kita lihat etika berdoanya para nabi itu, ya Allah gitu ya. Seperti yang kemarin doanya Nabi Zakaria itu kan begitu. Saya sudah rapuh Gusti, tulang saya bertabur rambut saya. Ini wahnal albu minni wasta'ala ra'su syaiba walamakum bidu'aika rabbi. Saya tidak pernah kecewa ya Gusti berdoa padamu. Tidak pernah kecewa sudah puluhan tahun ya. Nabi Ibrahim juga gitu, Rabbi habli minas sholihin, Gusti paringi ya dari keturunan kami, keturunan yang solih Gusti. 50 tahun baru lahir Nabi Ismail ya, bukan hanya karena pernah, itu bukan gitu ya. Nah ini fastajabna lahu fakashabna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra lil abidin wa ismaila wa idrisa wa dzal kifal kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin wa dhannuni idza bamghadiban wa dhanna lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini doanya Nabi Dhannun itu Nabi Yunus alaihi salam. Fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna, maka kami perkenankan, lahu pada Dhannun atau pada Nabi Yunus, wa najaynahu, dan kami menyelamatkannya, minal ghammi, dari kesusahannya, wa kadzalika, dan demikianlah, nunji, kami selamatkan, al mu'minin, orang yang beriman. Sekali lagi, al mu'minin, beriman. Nah, pengen nggak susah, ini dipakai. Ya, guru saya, abah saya ya, memberikan formula ya, resep untuk menjaga diri tidak susah. Itu kalau sore ya, habis maghrib baca 11 kali, pagi juga baca 11 kali, begitu. Kalau suatu ketika ada sesuatu yang cek beratnya, yang susah, yang cek beratnya, penyakit yang cek beratnya, maka baca 41 kali.
ya 41 kali. Nanti baca lagi. Kalau untuk menjaga biasa, menjaga istilahnya hanya menjaga stamina dalam keadaan normal gitu, ya itu sore baca 11 kali, pagi baca 11 kali. Mahal loh ini, gak susah itu. Dia tenang, walaupun gak megang duit, gak megang HP, gak megang apa, tenang. Kadang apapun sudah dimiliki masih bingung itu ya. Nah itu. Nah, jadi pakadzalika nunjil mukminin. Demikianlah kami selamatkan al mukminin, orang yang yakin dan percaya saja, orang yang beriman saja. Mun tak yakin, tak percaya, tak melo, gitu. Wa Zakaria nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Nah ini versi lain doanya Nabi Zakaria. Rabbi duh Gusti la tadharni, jangan biarkan aku ya Gusti fardan sendirian terus. Wa anta, dan kau khairul warisin, sebaik-baik yang mewarisi. Ya, jangan biarkan aku sendiri ya Gusti. Lembut sekali itu. Ya, ini. Fastajabna lahu wa abna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusaruna fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Ya, mereka itu berdoa pada kami raghaban wa rahaba. Ini salah satu trik lagi berdoa, yaitu harap cemas. Padukan antara raghaban dengan rahaban. Ya, dia begitu nah gitu ya, merasa butuh dan merasa dekat, tapi ada juga rasa kecemasan, takut tak pantas, takut kurang, takut cangkolang, su'ul adab pada Allah, itu gitu ya, rohban warahaba. Nah ini wa kanu lana khashin wallati asunat farjaha fanaf alamul jahra minal qawli wa alam ma taktumun wa inna adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin qala rabbikum bil haqq rabbuna rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ayat 107 dari surat Al-Anbiya ini ya memberikan pemahaman arti diutusnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus rahmatal lil alamin, untuk semesta alam ini sebagai rahmat. Ya, itu semua sudah. Maka dari itu tidak heran ya, di negara-negara Islam ada orang yang non muslim hidup mesti terlindungi, bahkan seakan-akan bak raja di situ ya. Karena apa? Karena bagusnya akhlak, bagusnya ajaran dari Kanjeng Nabi sallallahu. Walaupun nyatanya di negara yang umat Islamnya minoritas, umat Islam itu tersiksa ya, orang Islam itu tertindas, terzalimi, tapi di tempatnya umat Islam sendiri non muslim akan terlindungi, karena memang Kanjeng Nabi datang rahmatan lil alamin ya. Semua apapun di muka bumi ini, bukan hanya di muka bumi ya, di jagat raya ini, alam, semua alam ini mendapat rahmat atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu. Nah, bagi orang yang beriman lebih dari ini gitu loh. Kalau bagi orang beriman diutusnya Kanjeng Nabi bukan hanya sebagai rahmat ya, apa? Sebagai anugerah, peparing yang agung, peparing yang sangat berharga, yang menyelamatkan dia dari kesesatan dalam hidup. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pada surat Al-Imran ayat 164 ya. Jadi bagi orang mukmin bukan hanya sekedar rahmat ya, karena Kanjeng Nabi datang yatlu alaihim ayatihi, Kanjeng Nabi datang yuzakkihim, Kanjeng Nabi datang
yu'allimul kitaba wal hikmah. Ya, Kanjeng Nabi datang dengan tiga misi utama itu. Ya. Datang membacakan ayat-ayat Allah. Itu kan orang mukmin yang mau. Yang tidak beriman tak melo. Orang butuh bersih, ya, bersih hatinya, ya, bersih jiwanya, bersih kata-katanya, bersih zahir dan batinnya. Kita diajari sholat itu mesti bersih, ya, badan, tempat maupun pakai. Orang mukmin yang enggak merasa berkepentingan harus bersih, itu ya. Loh, tapi dia Islam ya, walaupun Islam enggak iman. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Ya. Itu kadang-kadang itu gitu. Di dekat terminal loh, di situlah ada toilet banyak jajar-jajar. Loh, kencing itu loh di apa? Rodanya bisnya. Dar gini. Ya. Gimana itu mencucikannya? Ya hanya pakai obat. Obat tapi masukkan lagi, lep gitu. Kok ya bisa gitu? Ya apa gitu? Ya gak iman ya. Jadi walaupun nggak namanya dia muslimin, tapi gimana itu akan menjadikan kita ini suka tilawah. Karena diutusnya kita suka tazkiyah, bersihkan diri, dan kita suka taklim, seneng ngaji. Itu orang mukmin, ya. Nggak mukmin enggak. Nah, nanti ada yang lebih tinggi lagi makna atau arti diutus Kanjeng Nabi, paling tinggi, ya, nanti pada juz 21 insyaallah, ya. Alhamdulillah. Ayat berapa tadi? Selesai ini. Ya, kita lanjutkan surat Al-Hajj, ya. Ini satu suasana yang banyak ditunggu-tunggu, ya. Paling tidak ada 200.000 orang lebih yang sudah terdaftar tahun ini akan berangkat, ya. Bisa berangkat enggak, mudah-mudahan berangkat, ya. Kemarin sore saya hubungi sahabat saya yang di Makkah. Gimana? Makkahnya sudah selesai lockdown? Belum, Jai, gitu ya. Emirat Arab sudah, tapi Makkahnya masih tutup. Oh itu, kami belum bisa keluar. Kalau sampai keluar kena denda 10.000 real. 10.000 real itu sama dengan 40 juta. Keluar tangkap polisi kena sekian. Ya. Jadi di sana memang semua masyarakat dijamin, ya. Seluruh lockdown dicukupi semua. Tapi mun sampai keluar kena 10.000 real. Itu begitu. Sampai sekarang, sampai kemarin sore yang terang masih belum dibuka, ya. Sehingga kalau kita lihat sholat di Masjidil Haram itu merebes nangis, ya. Kalau biasa kita menikmati di sana itu nangis gitu, ya, Masya Allah. Yang sholat hanya imam utama, imam sudes atau imam masjid itu dengan beberapa pekerja, beberapa polisi yang jaga. Insya Allah cek imannya gitu, ya. Iman sekali, mudah-mudahan cepat dibuka oleh Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamdin hamdaha. Wa tad'u kullu dhati hamdin hamdaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqiru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lam man ba'da ilmin syai'a wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij.
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتت لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطع لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم الجلود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القلب وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الكفر والباد ومن يرد فيه بالحد ظلم نذقه من عذاب أليم. Jadi spesial, Masjid Haram itu spesial. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir. Wa yasudduna, dan mereka menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah. Wal Masjidil Harami, dan menghalangi menggunakan Masjidil Haram. Alladzi, yang ja'alnahu, kami menjadikannya linnas, untuk manusia. Sawaan, sama saja, al-akifu, yang diam di sana, ya fihi wal bad, dan para pengunjungnya, para pendatangnya. Waman, dan barang siapa yurid, dia menghendaki fihi, di dalamnya bi'il khadin, ya, dengan satu pelanggaran, bizulmin, dengan kezaliman, nuzikhu, maka kami merasakannya min azabin, dari siksa alimin yang sangat pedih. Ya, jadi datang ke Masjidil Haram, ditata betul hatinya, ya, dibersihkan hati, pikiran, angan-angannya, di samping bekal atau sangunya, itu begitu, ya. Jadi menghalangi, memanfaatkan jalan itu sama dengan menghalangi jalan Allah. Maka dari itu ini kita sama-sama khawatir, ya, ya, kalau kita ngaji Quran itu, ya. Sehingga bukannya saya mengamini dawuhnya Kiai Najih, memang tidak, tapi kalau kita mau sampai berani, wallahi, demi Allah, Raja Salman kalau sampai menutup tidak boleh orang haji, habis kerajaanmu, habis. Soal begitu tuh, beliau sendiri orang yang lama tinggal di Makkah, ya, Mbak Gus Najih itu lama sekali mondok di Abu Yazid Muhammad sana itu, ya. Mak, kalau kita lihat dari ayatnya begini, gitu, ya. Makanya saya termasuk berharap cepat dibuka itu. Ya, kalau sampai ditutup itu rawan itu, ya, kena semua nanti.
Karena ada ancaman di sini, nudzikhu min adzabin alim. Wa idh bawa'na ila Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lid-dha'ifina wal qa'imina wa ruk'a'is sujud wa adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil 'atiq. ذلك وما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman summa makhiluha ilal baitil atiq wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من دارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز alladzina makanahum fil ardi aqamu sholata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum nuhi wa 'ad wa thamud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu madyana wa kudziba musa fa amlaytu lil kafirina thumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سووا آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم فإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره
Wa yumsiku sama'an taqa'a 'alal ardi illa bi'idhnihi innallaha bin-nasi laraufur rahim wa alladhi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum innal insana lakafur likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu wa la yunazi'unaka fil amri wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lam bima ta'malun Allah yahkum bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi tahtalifun lam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa man lidh-dhalimina min nasir wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasquna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina qul afa nabbikum syarrin min dzalikum annar wa'adallahu alladziina kafaru wa bi'sal masir. Jadi Quran itu ada yang senang ingin dapat rahmatnya, mendengarkan, tapi ada juga yang sangat tidak suka. Wa idza tuliyat dan apabila dibacakan alaihim atas mereka. Ya. Ini orang-orang yang ya'buduna min dunillah, ya, yang menghambakan diri pada selain Allah. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami bayyinatin yang nyata-nyata jelas, ta'rifu kamu kenali fi wujuhil ladzina kafaru dalam wajah, dalam muka orang-orang yang kafir, yang ingkar, mungkar, ada keingkaran, tak percaya, ya. Yakaduna hampir-hampir yastuna bil ladzina, dia akan menyerang, perlu kuamplengi gitu ya. Orang-orang yang membacakan alaihim ayatina, membacakan itu perlu kan, itu begitu. Kul, katakanlah Rasul, afa unabbikum, apakah perlu aku beritakan padamu bisyarrin min dzalikum, dengan yang lebih jelek dari itu. An-nar, ada yang lebih jelek, yaitu neraka. Wa'adallahu alladzina kafaru, yang Allah janjikan untuk orang-orang yang ingkar tersebut. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lahu wa yaslubuhum dzubaba min dhafatwali wal madlub. Wahai manusia, telah dibuat ya perumpamaan. Fastami'u lahu, maka dengarkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyeru selain Allah la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'u lahu, mereka tidak bisa mencipta satu saja zubab, satu saja lalat, ya, walaupun berkumpul bentuknya, walaupun mampu membuat pesawat terbang, membuat kapal selam, membuat kereta tercepat, suruh membuat satu saja lalat, itu jauh lebih canggih. Buat satu saja rengik misalnya, satu saja nyamuk, tidak bisa itu ya. Yang rengik satu ini bisa beranak pinak banyak lagi, ya, bisa bertelur dengan banyak. Lalat juga begitu. Nanti pacaran dengan sesama lalatnya, akhirnya punya anak banyak. Ya, ya, kalau pesawat kan nggak ada, rusak ya rusak habis gitu ya. Ya. Wa yaslubuhum dzubab sya'al yastanqidhu minah. Kalau dedel atau kalau misalnya dirampas oleh zubab, oleh lalat, sesuatu yastanqidhu minah, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Ya, kadang-kadang itu ada lalat sese, ya kayak sejenis corona, sejenis makhluk Allah yang kecil-kecil, tapi begitu sampai ditugasi oleh Allah, diizini oleh Allah untuk, nggak bisa itu ya, bertahan nggak bisa. Dhafat talibu wal matlub, ya, lemah yang mencari maupun yang dicari, ya, sama-sama lemah, hanya sama-sama makhluk. Ma qadarullah qadri innallaha laqawiyyun aziz. Tidaklah mereka bisa mengagungkan pada Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benar mengagungkannya. Innallah, sungguhnya Allah laqawiyyun, sungguh maha kuat, azizun, maha perkasa. Ya. Ini kadang-kadang Allah dianggap kecil, lebih hebat ilmunya, lebih hebat
riset atau penelitiannya, ya. Padahal Allah, sekali lagi, bukan berarti kita meremehkan makhluk loh ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, gak boleh kita. Aku pokoknya cuma takut pada Allah, saya nggak takut sama corona. Bukan bener itu. Ya. Corona makhluk Allah juga, jangan meremehkan pembuatnya. Ya, jangan. Lebih baik kita berdampingan saja semua. Ya. Aku gak takut jin. Pak jin. Allah. Nanti kalau di bisa murad marid nanti ya, gitu. Allah istafi minal malaikati rusulah wa minan nas innallaha samiun basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di surat Al-Hajj ini sajadahnya sampai 2 kali, ya, sujudnya. Padahal dalam Al-Quran itu seluruhnya sajadah itu hanya ada 15 kali. Di sini ada 2, ya, di surat Haji ini. Kenapa begitu ya, nanti kalau ngaji lebih jauh bisa ketemu nanti. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala lakum fid dini min haraja millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu fi hadza liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa tasimu billah wa malakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin wa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. فأنشأنا لكم بجنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبل للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون قال فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فرضنا النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ولك إلا من سبق عليه القول منهم لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فأقول ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وتركناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعندكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال أما قليلا ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبدل القوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبدل لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عبد فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون لا تجروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على ربكم تنكصون مستكبرين به أمرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن فلأتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض ولتشعرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا لا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى ما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادر ادفع بالذي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
fattakhudumuhum sikhiran hatta ansakum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahumul faizun qala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fasalil 'adin qala illa bithtum illa qalila la annakum kuntum ta'lamun afasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun nazalnaha faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la shahad 'adzabahuma dha'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zanatan musyrikah wa zaniyatu la yankihuha illa zanin musyrik fa hurima dzalika 'alal mu'minin. Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Walladzina yarmuna azwajahum lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna ghadaballahi alaiha in kana minas shadiqin wallahu fadlullahi lakum rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna al-mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun wa la fadlullahi lakum rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamasakum fid dunya wal akhirati lamasakum bima fatum fi 'adzabun 'adzim. Idza laqawnahu bil sinatikum taquluna bi afaikum ma laysa lakum bi ilmu wa tasabunahu ayna wa indallahi azim wallahi sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an nakallama bi hadza subhanaka hadza buhtanun azim ya'idukumullahu ta'udu limithli abadan in kuntum mu'minin wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu wal ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tidak semua berita benar itu mesti perlu diberitakan, ya tidak ya. Tapi kalau sampai memberitakan sesuatu mesti berita itu harus yang benar. Ya, jangan membuat fitnah, jangan hoak gitu ya. Tapi ada kebenaran nggak usah diberitakan. Ini ayatnya. Innal ladzina sunya orang-orang yang yuhibbuna mereka suka antasyi'a untuk tersiar al-fahishatu perbuatan keji fil ladzina amanu ya di dalam orang-orang yang beriman lahum adzabun alimun untuk mereka siksa yang pedih fid dunya di dunia wal akhirati dan akhirat. Wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui wa antum sedangkan kamu la ta'lamun kamu tidak tahu. Hati-hati. Ya belum kita tahu berita aku ikut menyaksikan aku ngrebek misalnya jangan ya. Ada satu isyarat dari guru-guru kita orang yang suka memberitakan yang jelek itu nanti sebelum mati akan merasakan juga kejelekan seperti yang dia lakukan ya. Sesuatu apapun pokoknya yang tidak baik pada orang beriman jangan. Ada teman kita orang jatuh di jalan terjengkang ya, celananya atau sarungnya kecantol, sepedanya sampai melorot semua. Kamu tuh tertawa ceritakan kemana-mana. Cepat atau lambat tunggu kamu nanti akan diparing yang serupa itu. Ya. Jadi kalau ya ada yang nggak baik jangan. Lebih baik tuh ada begitu. Saya mbak serban lepas, plek. Ya, tutupkan. Itu lebih aman. Ya, kan tak tahu menahu. Tapi kalau kita malah dipoto, wah, ini momen bagus, ya, masukkan ke TikTok sana gitu, rusak semua, ya. Udah, jangan daripada kita nanti juga akan mencicipi seperti yang sama itu.
Walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi wa annallaha raufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Wala ya'talu lil fadli minkum masati ayutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal afu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina yarmuna al musnati al ghafilati al mu'minati lu'inu fid dunya lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum adzabun adzim. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma yuwaffihimullahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna Allaha wal haqqul mubin. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wad-thayyibatu lit-thayyibina wad-thayyibuna lit-thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Falam tajidu fiha hadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. La yas'alukum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa yabdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abai bu'ulatihinna wa abnaihinna wa abnai bu'ulatihinna wa ikhwanihinna wa bani ikhwanihin aw bani ikhwanihinna wa bani akhawatihinna wa nisaihinna wa ma malakat aymanuhunna wa tabi'in aw ghairi ulil irbati minar rijali aw tiflil ladzina lam yahdhuru ala auratin nisa wa la yadribna bi rajulihinna li ulama ma yufina min zinatin wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayunimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa lasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yunimullahu min fadlih wal ladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhu min alimtum fihim khairan wa atuhum mimma lillahi alladzi ataakum wa la tukrihu fatayatikum al-bigha'i narun tahassunal litabdawu ardal hayatid dunya wa ma yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin bayyinatin wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajatu kannaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wa la gharbiyyati yakadu zaituha yudhi'u wa lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthal lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Fi buyutin adzinallahu an turfa wa yadhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil hudi wal aswal rijalun la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakati yakhafuna man tataqallabu fil qulubi wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u birhisab. Ini apa almarhum guru saya kalau ngaji sudah sampai ayat ini mesti harus dihafal. Dan beliau suka ayat ini dipakai bacaan sholat isyraq atau sholat duha pada rokat-rokat awal. Ya, biasanya beliau begitu. Awal itu setelah Fatihah membaca ini, ya, surat An-Nur ayat 35. Nanti rakaat kedua setelah Fatihah diteruskan ayat 36 sampai dengan ayat 38. Itu begitu. Walladzina kafaru wa'amaluhum kasrabin biqi'ati yahsabu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an wajadallaha indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw kadhulumatin fi bahril lujji yashahum majum min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza ahrajadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur alam tara anna allaha sabilahu man fis samawati wal ardi wad dhairu saffat kullun qad alima salatahu tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun walillahi mulku samawati wal ardi wa ilallahil masir alam tara anna allaha yajzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yanzilu minas sama'i min jibalin fiha min bardin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifu amma yasha yakadu sana barqihi adhabu bil absar yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dhalika la'ibratan lil absar.
Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba yakhluqullahu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir laqad anzalna ayatin bayyinatin wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يخيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل ولكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسولنا بالكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.